Sport, Popo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي بزتفلالي تكنيكا ومخنياتات مدباتنا تعاريص وبمصنحو يقريتا نحتتنا نزعل استرالو زيناتاتنا باخو منبلو سناي مكتتال لومي اسرانشو مونتن ميازيا ابقت انفرق فتسامة تشامبيونس ليج بركب بي اس جين باير مونيخن جنا لبخا هرمتا ناب نبور زيت ملسسب انتدعا نزمدب تكتاتلو لخاخونكا نبين خايكونكان كبل فتوم زعلت اب تاريخ تشامبيونس ليج اوروبا انتو حدا ننويح عمتات كابزبلتو صوتاتات نايزو الدرس تخيل لا معلتي كم تخون زتراتر يلن كلتا عبيت كلبات اوروبا اب قدما اجر فرق فتصامه بتشعت الشتوتات تسنين ناي تاكتيك كويناتين اكايدن انت تبهله كبحق ازرحه ايمسلن استاديوم بارك داس برينس كابتا نمفلام اتقطم استنفحت في سكات حيزو كسع مودعتا معصو دول كاب واجتا اي عرفن كوفيلو نتتصوتا زرعي دقافون دارغا اي نبرن بي اس جي نايز حلف عمت ناي شامبيون كبرا كتعقب اتزعابي فتان صوتا لومي كتكايد كلا مونيخ كا بتي ابقمنا زلو ناي جول ماشينا هاري كين تسنيا نزخ بركت من طلا كتما باريس اتيام ازقطم ركب ناي كلت عبيت غانتات كم مخانو متن بزح يكبحال اللقنيو نبقعت ارسنالن اتلتيكو مدريدن ابقمت اتيو ازقطم اتناي فصامه صوتا يناتبحلون تزريبو اليوم كله حقنت كهلو زخيل كان تخونه ابتس عدقايق تشعت شتتات كمزغبو يلو زحسب السبقن علو كبهالاي كالنيوم جوفنتوس كلته يونايتد سلسته ليفربول 4 بارسلونا بادو انتر ميلان 4 بارسا سلسته ابقطم فرق فصامه تشامبيونس ليج تسنيدو كخوني خاليو بي اس جي حموشته مونيخ 4 زبل قصر جن كساب حجي اب تاريخ زولدر زي نبره قصر بمخانو از صوتا حدش كبر وسني ጨቢጥ زلام مسبلو صوتا استمزغبه شتوتات بمنبارو دما اتزبلص ناي فرق فصامه صوتا زبل سيامه غنا مريت كي وغحه تطميق ولام صباح ربوع نزراخبا ارسنالن اتلتيكو مدريدن دما افصامه ترقبن غانتا انتي عينت مخانا باغو تسويت ونالوم ابرس كتما فرنسا باريس فارسكاليا مايكل اوليسن بترر تقلعتهم اقالبو رخيبهم هاري كين ناي تشامبيونس ليج ناي شتو قصرتاتو ابريخو نكيلان امبابي نمهدان كلت شتوتات كمسترفو اغيرو ماكلاي دانيا زهابو موسانتات ازاربتي ارستفتيروم بي اس جي دقيما نافتص امك تبصح لعلمونيخ دمص اكوان تنبرا ابزقطم جن اتزخفه اجمامر اريام عم بل 17 لويس دياز اوشت صندوق بي اس جي بويليام باتشو تحنكيلو دحر موداقو مونيخ فصم قلع ملصعه رخيبا تقبا وسانه بمنبارا دما ززاربا ينبرون هاري كين قليعو نمونيخ مريحنت كتحزاب بمخالو نتا عميدا اب قدم دغفتان تقطم زنبرت بي اس جي اسم بيدوايم اذا شتوغن نتصاوت بي اس جي ابدق اسوم كمزحل ما يستدف اتوم يعني رام مريحنت مونيخ نشوعت دقائق طرا يصنيحو فارسكاليا بيمانه شنخ لدات مونيخ ابزر خبلو كفوت ياغارو بمسعسع نحلا ولدات جرمناويت كلب مانويل نوير حليفه مع تقبر شتو اوصيروم ايصنحنكا عثمان دمبله كما ازن نزقل عكعسو بورتغالاوي كوا نيفس ابسكعت مونيخ السراسيروام حدا بادو تمري حزن برات بي اس جي اوشت 17 دقائق نايكرت بحدا مريحنت تغنت الى حزام ازناقع حموت تقطم بزي عرفن مايكل اوليسا لكع كم فارسكاليا نتاني هاجرو كلب بترير كالعجيرو شتو كمزقبلا بمخالو اتوصيت كلت بخلت خوينو اتا شتو دما نزفت ارشتوتات مبل اسرا نايزو وقتي جول كوينات تمزقيباتو اللوم قداماي 45 دقائق نزخونه تعذابي از صوتا كيتردويو كلت بخلت توديو ابستبحللو جن نزقطم كال ارست كفطرلو زخل كونتاتا غاطيموم الفونسو ديفيس نتا دمبله كاب صقاماي كنفي ناوشت لدات مونيخ كاتواز حسب خصو بايدو بمتنكافو
PSG ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተዋሂብዋ ማኑኤል ኑየር ናይ ዘለዎ ብጸጋሙ እንተተወርወረ ንቕላዕ ደንበለ ግን ክሕዝ ኣይከኣለን PSG ድማ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ናይ ቀዳማይ እብረ ዝረኸበታ ኣካታዒት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 3-2 መሪሓ ወፅያ ኣብ 45 ደቃይቕ 5 ሸቶታት ምዃንዩ ኣላን ሽረር ዋያን ሩኒ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ናይ ዝግጥም እታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ትግባእ ከም ዘይነበረት እዮም ርእይቶኦም ሂቦም ሓደ ካብ ዓበይቲ ድያኑ ምዃኑ ዝእመነሉ ኤድዋርዶ ጎንዛለስ ከዓ ማእከላይ ዳኛ ኢድ አልፈንሶ ዴቪስ ፈለማ ብድሕሪት ነይረን ጸኒሓ ሓንቲ ኢዱ ቦታኣ ብምቕያራ ብሓገዝ ቫር ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ከም ዝተዋህበ ኣረዲኦም ኣላን ሽረር ግን እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንተትኸውን ነራ ኣይምተዋህበትን ብምባልዩ ንሕግታት ሃንድቦል ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ነቒፍዎም በዚ ድማ ሙኒኽ ተዓሚፃ ይብል ኣብ ወረቐት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትያ ንመንፈስ ትግጥም ርኢኻ ግን ኣይትግባእን ዝብሉ እውን ብዙሓት እዮም ነይሮም በዚ ድዩ በቲ PSG ጸዲቓትላ ንዕረፍቲ ከዓ 3-2 መሪሓ ወፅያ ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ሸቶ ከይተመዝገበ 10 ደቂቕ ክገብር ምስ ተቃረበ ዳርጋ ነዊሕ ሸቶ ዘይተራእየ ይመስሉ ኣሽረፍ ሓኪሚ ብጸጋማይ ብመሬት ዝለኣኻ ኩዕሶ ደንበለ ዝርከቦም ተጻወቲ PSG እንተሕለፍዋ ቫርስካልያ ግን ብተሪር ቅልዑ ንዕኡ ካልአይቲ ንጋንቱ ራብዒቲ ገይርዋ ደንበለ ጸኒሑ ነቲ ፀወታ ናብ 5-2 ምስ ቀየሮ እዚ ዓብ ግጥም ከም ዝተጸየቐ ኮይኑ ይቐሪቡ PSG ድማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ክትዕቀብ ውሑድ ዓቐብ ተሪፍዋ ዝብል ኣርእስቲ ተዋህበ ተጻወቲ PSG ምጽዋት ኣብ ዝገደፍሉ ሙኒኽ ግን ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ገና ኣብ ዓዳ ከም ዘሎ ዝዘከረት ንበይና ነበረት ዳዮት ኣፓምካኖ ንተስፋታ ጋንታ ኣብ ዝሕደሰሉ ድማ ዲያስ ከዓ ነታ ካብ ሃሪኬይን ዝተቐበላ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐት PSG ኣቐሚጡ ንስታድየም ከተማ ፓሪስ ጸጥ ኣቢልዎም ባየር ሙኒኽ ድማ ዝመጽእ ሰሙን ናይ ሓደ ሸቶ ዕዳ የሕውያ ናብ ፍጻመ ፀወታ ትበጽሓሉ ሓድሽ ኣጀንዳ ከም ዝህልዋ ገይሩ ፀወታ بعوض PSG 5-4 ተተወደአ ሙኒኽ ግን ምስ ተስፋያ ንዓዳ ትምለስ ዘላ ዝግጥም ክሳብ መበል 65 ደቂቕ ከም ውዱእ እንተነበረ ሕጂ ግን እቲ ናይ ዝመጽእ ረቡዕ ፀወታ ልክዕ ከምዝ ናይ ሎሚ ተሃራፊ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ትሽዓተ ሸቶታት ኣብ ሓደ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ክብረ ወሰን እዩ 5 ሸቶታት ኣብ ቀዳሞት 45 ደቂቕ ካብ ተመሳሳሊ መስመር መጥቃዕቲ ሙኒኽ ድማ ኣብ ዝግጥም መበል 100 ናይ ዓመተ ስፖርት ሸቶ ዘቁፀረሉ ዕለት ጸምቢሉሎም ቅልስ ፕሪምየር ሊግ ኣብቲ ዝለዓለ ሙቐት በፂሕሉ ብዘሎ ግዜ ማንቸስተር ሲቲ ብዝተዓራረየ ሰሌዳ ፀወታ ናይ ውድድር ከም ዝተቆጠዐ ተፍሊጣ بعد ፀወታ ተረፍ ካብ ኣርሰናል ብ3 ነጥቢ ድሒራ ዘላ ሲቲ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ 11 መዓልታት 4 ፀወታታት ከተካይድ መደብ ክወጸላ ብምኽኣሉ ያ ቁጥዓ ትገልጽ ዘላ بمسرت ازستمحيش السليدة ناي صوتا غارديولا 13 ግንቦት ንክሪስታል ፓላስ ኣብ ኢትሓድ ድሕሪ ምግጣሙ 6 መዓልታት ብምጽናሕ ድማ ናብ በርንማውስ ከይዱ ክጻወት እዮም ኣሞንጎ ድማ ማለት 16 ግንቦት ኣብ ግጥም ፍጻመ FA ካፕ አንጻር ቸልሲ ክገጥም እዮም ኣቅዲሞም ተሰሪዖም ዝነበሩ 4 ግንቦት አንጻር ኤቨርተን 9 ግንቦት አንጻር ብረንትፎርድ ከዓ ኣቦቶም ኣለው ሲቲ ንፓላስ 22 መጋቢት ክትገጥማ እኳ እንተነበራ ኣብ ግጥም ፍጻመ ካራባኦ ካፕ ምስ ኣርሰናል ትፋጠጥ ብምንባራ እዩ እቲ ፀወታ ተናዊሑ ጸኒሑ ናይ በርንማውስ ግጥም ድማ ብሰንኪ ናይ FA ካፕ ናይ ፍጻመ ፀወታ ይክናዋሕ ተገዲዱ ሲቲ ፓላስን በርንማውስን ብዕለታት ናይዞም ዝተረፉ ፀወታታት ክዘራረቡ ድሕሪ ምጽናሕዩ እዚ ሓድሽ ናይ ፀወታ ሰሌዳ ወጽዩ መራሒት ፕሪምየር ሊግ ዘላ ኣርሰናል ውን ኣብ 7 መዓልታት 3 ፀወታታት ከተካ كايديا أرتيتا صباح ربع عب قدامه إجر قدام فرق فتصام الشامبيونز ليج أنصار أتلتيكو دحر متصواتو قدام أنصار فولهام قديميو نا أتلتيكو خا زمت سولوس دقيمو كرخبام سيتن غارديولان حلفت بريمير ليج ناي كريستال بالاس صوتا نمسرع بزوصدو وغزيهم قطعهم زغلص زلو سيتي نيوكاسل رتيعه ناب قدام فتصام كاراباو كاب زحلفتلو علت ناب سالساي ورحي زخيد زلو حلفت بريمير ليج دما ابز وسان
ጸወታንን ተጻወቲ ዝደኸሙሉን ግዜ ነዚ ጸወታ ክሰርዕ ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣይርዳኣንን ይትብል እዛ ጽዋ ፕሪምየር ሊግ ካብ አርሰናል ክትምንጥል ትቃለስ ዘላ ጋንታ ሲቲ እዚ ጸወታ ክስራዓሉ ዝኽእል ሰለስተ አማራጺታት ከም ዝተዋህባ ርጉጽ እኳ እንተኾነ በርንሊ ኣብ ግጥም ኮንፈረንስ ሊግ ተጸሚዳ ብምህላዋ ግን ነቲ አማራጺታት ከም ዘሰናኽሉ ይዝእመን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ሃገራት ጸወታታት ምስ ግጥም ፍጻመ ዩሮፒያን ሊግ ክኸውን ከም ዘይብሉ ብምእዋጅኣ ሲቲ አንጻር በርንማውስ 19 ግንቦት ክተካይድ ተሰሪዑላ ዘሎ አርሰናል ብ18 ለካቲት 4 ናይ ግጥም አውዲእካ ምሕላፍ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታታት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ አንጻር ወልቭስ ክትጻወት ፈቃድ ክወሃባ ከም ዝተኻእለ ኣይርሳዕን በዚ ኮይኑ በቲ ሲቲ ኣብ ዝወሳነ ግዜ ኣብ 7 መዓልታት ብዙሕ ጉዕዞ ዘለዎ ሰለስተ ጸወታታት ክስራዓላ ምኽኣሉ ሕጉስቲ የላን ዳይሬክተር ስፖርት አርሰናል አንድሬ በርታን ኣብ መውጻር ሓድሽ ተጻወትታ ጋንታ ዝለዓለ ዕማም ዘለዎ ማውሪዚዮ ሚሼልን ሰንበት ንግጥም ጋላታ ሰራይ በአካል ከይዶም ምዕዛቦም ዝተፈላለዩ አርእስታት እዩ ዝወጽእ ዘሎ ኣብዚ ጋላታ ሰራይ ንፈነርባች 3 ባዶ ሰዓረትሉ ጸወታ እዞም ክልተ ኣብ አርሰናል ወሰንቲ ቦታታት ሒዞም ዘለው ሓለፍቲ ፍሉጥ ደላላይ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ጆርጆ ጋርዲ ናብ ኮፍ መበሊኦም ከሰኒዮም ድሕሪ ምርኣይ እዩ ዝያዳ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ዘሎ ዋላ እኳ እሙናት ምንጭታት አርሰናል ቀንድ ምኽንያት ጉዕዞ ናይ አንድሬ በርታ እንተዘይገለጹ አርሰናል ኣብ ተጻዋቲ ጋላታ ሰራይ ተገዳስነት ኣሕዲራ ከም ዘላ ካብ ምግላጽ ግን ኣይተቆጠቡን ኣብ ትዕለት ንቀዳሚት ሸቶ ጋላታ ሰራይ ዘመዝገበ ቪክተር ኦሲሜሄን ናብ ኤምሬትስ ዝመጸሉ ኩነታት እውን ሓደ ካብቲ ተጠርጢሩ ዘሎ ነገር እዩ ነዞም ሰበስልጣን ጋነርስ ናብ ዝግጥም ዝዓደሞም ጋርዲ ነዚ ወዲ 27 ዓመት ናይጄሪያዊ ካብ ናፖሊ ናብ ቱርኪ ብቀዋሚ ብ65 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ምምጻእ መሪሕ ተራ ከም ዝተጻወተ ይዝእመነሉ ምስ አንድሬ በርታ ናብ ቱርኪ ዝገሸ ሚሼሊ ኣብ 2025 እዩ ናይ ናፖሊ ስርሑ ገዲፉ ናብ አርሰናል መጽዮ ምስ ቪክተር ኦሲሜሄን ድማ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ርክብ እዩ ዘለዎ ንሱ ኦሲሜሄን ካብ ሊል ፈረንሳ ናብ ናፖሊ ብ69 ሚሊዮን ፓውንድ ክሰጋገር ከሎ ኣካል ናይቲ መስርሕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ግን እዞም ሰበስልጣን አርሰናል ንኦሲሜሄን ደልዮም ናብ ቱርኪ ገይሾም ዘብል ከም ዘይኮነ ምንጭታት የረድኦም ኦሲሜሄን ካብ ጋላታ ሰራይ ክትወስቶ ትደፍር ጋንታ ክትህሉ ኣሸጋሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ንሱ ዓመታዊ ንመቕሹሹ ገዲፍካ 13 ሚሊዮን ፓውንድ መሃያ እዩ ዘለዎ ዓመታዊ ክሳብ 1 ሚሊዮን ኤሮ ዝበጽሕ መቕሹሽ ከም ዘለዎ ክግለጽ ከሎ ናይ ብሕቱ ናይ ምስሉ መሰል ድማ ክሳብ 5 ሚሊዮን ኤሮ እዩ ዝበጽሕ አርሰናል ዝመጽእ ክራማት መስመር መጥቃዕታ ከተደልል ምዃና ርጉጽ እኳ እንተኾነ አንድሬ በርታ ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዝዎ ዘሎ ግን ጁሊያን አልቫሬዝ እዩ ንሱ ኣብ 2024 ነስተጻዋታይ ካብ ሲቲ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ከም ዘሰጋገሮ ኣይርሳዕን ፖርቹጋላዊ ሆዜ ሞሪኖ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ደጊሙ ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ከም ሕጹ ቀሪቡ ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ኣፍሊጣ ሞሪኖ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ በነፊካ ከም ዝመጸ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ክለባት ፖርቹጋል ስዕረት ዝበሃለ ኣይቀመሰን ዘሎ እዚ እናኾነ ድማ ማዕከን ዜና ዘአትሌቲክ ካብ ኡምን ምንጪ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ብዝረኸብኮ ሓበሬታ ብምባል ነዚ ዜና ንኹለን ማዕከናት ዜና ኣብጽሓትለን ሞሪኖ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ምስ ማድሪድ ኣብ ዝነበረሉ ጽዋዓት ላሊጋን ኮፓ ዴል ሬይን ከም ዝወሰደ ኣይርስዕን ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፔሬዝ ቀንዲ ደጋፊ ሞሪኖ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ገለገለ ወሰንቲ ኣካላት ታጋንታ ግን አንጻር እዚ ሓሳብ ከም ዘለው ተፈሊጡሎም ሞሪኖ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2012-13 ብዘይ ዋንጫ ድሕሪ ምውድኡ እዩ ካብ ማድሪድ ተባሪሩ ንሱ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት አንጻር ማድሪድ 3 ግዜ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ከም ዝተረኸበን ኣብ ግጭት ኣትዩ ከም ዝነበረን ይፍለጥ ብፍላይ ኣብቲ ቬኒሽስ ጁኒየር ዓሌታዊ ጸርፊ ከም ዝወረዶ ዝተገልጸሉ ግጥም ብዝሃቦ ርእይቶ ግዳይ ነቐፌታታት ኮይኑ ነይሩ እዩ ሞሪኖ ቅድሚ ዝግጥም ዋላ እኳ ኣብዘየለ ነገር ተስፋ ክህብ ከም ዘይደልን ተሓበረ ምስ ማድሪድ ፍሉይ ጥምረት ከም ዘለዎ ካብ ምግላጽ ግን ኣይተቆጠበን ነይሩ
ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ቪክተር ጆኮረሽ ምስ ናይ ቀድሞ ዓርኩ ኢነስ ኣጉየር ከም ዝተመልሰ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜይል ኣፍሊጣ እቲ ተጻዋታይ ኩሉም ፖርቱጋል ዝነበሩ ምትእስሳር ንምቑራጽ ምስታ ፖርቹጋላዊት ጋዜጠኛ ዓርኩ ከም ዝተፈላለየ እዩ ዝንገር ኣጉየር ንግጥም ኤፍኤ ካብ ኣርሰናል ብኣካል ድሕሪ ምዕዛባ ምስ ጆኮረሽ ከም ዝተዓረቑ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ክልቲኦም ኣብ ከተማ ሊዝበን ብሓንሳብ ክድረሩ ከም ዝተረኣዩ ምንጭታት ኣፍሊጦም እታ ንሳት ሰርሓላ መደበር ቴሌቪዥን ውን ርክብ ክልቲኦም ዳግማይ ህይወት ከም ዝሰኹዐ ኣብ መደባታ ኣቃሊሓላ ጆኮረሽ ምስ ዝዓርኩ ንኽልተ ዓመታት እዩ ዘይሩ ኤንዞ ፈርናንደዝ ምስ ኣካየትን ደገፍትን ቸልሲ ዘለዎ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ዝፀዓረሉ ዘሎ ግዜ ምስ ደቂ ጋንቱ ኣብ ከተማ ማድሪድ ክዘናጋዕ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ድሕሪ ምእታው ዳግማይ ነቲ ዝነበረ ቁስሊ ሓኺኽዎ ኤንዞ ፈርናንደዝ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ንመዕወቲ ትሸቶ ጋንቱ ድሕሪ ምምዝጋቡ እዩ ናብ ከተማ ማድሪድ ከይዱ ተዘናጊዑ እቲ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ኤንዞ ማሬስካ ምስ ተባረረ ምስ ሓለፍቲ ቸልሲ ኣብ ቁርቁስ ከም ዝኣተወን ኣብ ናይ ኣህጉራዊ ዕረፍቲ ድማ ብዛዕባ ናይ ሪያል ማድሪድ ዝሰጋገረሉ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለጺታት ከም ዝሃበን ኣይርስዓን ሕጂ ድማ ነቲ ፍቁድ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ኣብ ክንዲ ኣብ ቦታ ልምምድ ናብ ከተማ ማድሪድ ከይዱ ክሕልፎ ምውሳኑ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ፈጢሩሎ ንሱ ምስ ማርኮ ኩሬላን ኹዋ ፔድሮን ኮይኑ ናብ ማድሪድ ጌሹ ኣብቲ ናይ ባይታ ቴኒስ ፀወታ ዝዕዘብሉ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ክልተ ይሕዋት ደቂ በሊንግሃምን ኣብ ጎኖም ነይሮም እዮም ቸልሲ ክሳብ 4 ግንቦት ዝኾነ ፀወታ ስለ ዘይብላ እዩ ግዝያዊ ስልጣኔ ካሉ ማክፍሬን ነተጻወቱ ዕረፍቲ ሂብዎም ኤንዞ ፈርናንደስ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብደገፍቲ ጋንቱ ይቕረ ከም ዝበሃለሉ ከም ዘይተሓበረ ሕጂ ግን ኣብ ማድሪድ ክነብር እዩ ዝደሊ ዝብል ርእይቶታት ይውሕዝ ኣሎ ገለገለ ደገፍቲ ቸልሲ ንበሊንግሃም ከይተረፈዮም ከም ወኪል ኮይኑ ምስ ማድሪድ የቀራርበሎ ብምባል ዝነቕፍዎ ዘለዉ ጆን ስቶንስ ኣብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት ካብ ሲቲ ክወፅእ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ እንግሊዛዊ ኣብ 2016 ብ47.5 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኤቨርተን ናብ ሲቲ ካብ ዝመጽእ 293 ግዜ ማልያ ሲቲ ወዲኡ ከም ዝተጻወተ ሰነዳት የረድኡ ነታ ጋንታ 6 ግዜ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ቻምፒየንስ ሊግ 2 ግዜ ኤፍኤ ካፕ 5 ግዜ ሊግ ካፕ 3 እዋን ኮሚኒቲ ሺልድ ዋንጫ ክለባት ዓለምን ጽዋዕ ዩኤፋ ሱፐር ካፕን ክትዓትር መሪሕ ተራ ካብ ዝተጻወቱ ምዃኑ ድማ ይእመነሉ ስቶንስ ቅድሚ 10 ዓመት ብፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ዝፈረሙ ቀዳሞት ክልተ ተጻወትቲ ሲቲ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ድማ ኣብ ትሕቲ እስጳኛዋ ስልጣን ምጽዋቱ ከም ዝሕብኖ ኣፍሊጡሎም ኣቐዲሞም ነዊሕ ዓመታት ምስ ጋርዲዮላ ዝሕለፉ ተጻወትቲ ኬቪን ዲብሩይነ ካይል ዎከርን ኤደርሰንን ካብ ኢትሓድ ከም ዝተፋነው ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ በርናንዶ ሲልቫን ጆን ስቶንስን ይስዕብዎም ኣለዉ كبرات تخطاتلتي سلمك تتالكم بلبي مسكن سلام وسناي نخلنا Sport.